हेलो भाई मैंने मु आज माछ धरिया ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଲରେ ଜାଲରେ କେତେ ମାଛ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଜାଲ ପାଖରେ। ଓ ବହୁତ ଭଲ ମାଛ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ। କାଠ ମାଛ ଲାଗିଛି ମସୁରୀ ଜାଲରେ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ବିଲରେ ମସୁରୀ ପକାଇକି ବି ମାଛ ନେଇପାରିବେ ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାଛ ଲାଗିଛି। लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई मैंने वीडियो देखंतु आगକୁ भी नुआ नुआ वीडियो सब छाड़िबा को चेष्टा करी। काठ माछ आपण माने देखि पारुथिबे। छोट बड़ माछ सब किछि मिसिकी अछि देखि पारुथिबे आपण माने देखंतु। वर्तमान सब माछ भरी कर सारिली एबे जाउची पुणी थरे आपण मानक पई पार्ट 2 नेकी आसीबी। भाई माने ओडिशा फिशिंग चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु ओ ऑल रे घंटी को सेट कर दियंतु। जो भी वीडियो मु छाड़िबी आपण मानक पाखको